Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans les Guinéens de l'étranger. Nous sommes aujourd'hui à Dortmund. Chose triste, chose déplorable. Nous assistons à une cérémonie de recueillement. Nous rendons un dernier hommage à notre confrère, notre compatriote guinéen Ibrahim Bari. Un Guinéen qui a succombé à ses blessures suite à une interpellation policière ici à Mülheim, chose qui est vraiment fréquente actuellement en Allemagne. Entre autres, nous avons plein d'autres invités qui ont répondu présents pour venir assister à cette cérémonie. Nous avons la FAG qui co-organise cet événement avec la famille de Ibrahim Bari. Cette famille qui, par ailleurs, représentée par M. Touré Amadou et M. Kamano, le secrétaire aux affaires sociales et humanitaires de l'ambassade de Guinée ici en Allemagne, basée à Berlin. Nous avons aussi plein d'autres invités. Nous avons les imams de la mosquée de Oberhausen et de Dortmund qui sont aussi présents. Nous avons d'autres personnalités qui sont ici là. Et restez connectés. Abonnez-vous à nos pages pour ne rater aucun de nos événements. Et pourquoi pas, restez connectés. أخي الإيمان يدعك أبي إلى روندا ندير أفوك تكاشي كو أروندا تير هيوتو يا كتوانا براحي حالنا عندك هم بو سي أو إمي كلو جونو إني كوبلو مو يندي إن الإسلام كوين ونون جاتي كأدنى كوين هاوتو نو ريزو سوسيو كوين هاوتو نو جونجي كوين هاوتو نو غولة أين نكو أجيب أن أيام تحت يوم جولو سي فوك تيمي نجولا إنها مول سنو ene hande so immi ko yini ma an arwal ado mi hetta jetta wonki ko nu yeta wallahi buro ma dogo de fakko ko tani kono do wallahi ya wala waden duwa waden o duwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وذرية خيرا من ذريته فانك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ثبته عند سؤال القبر. 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 يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا فعال لما يريد. الله انت تثبت الناس عند سؤال القبر فثبته وحققه يا حي يا قيوم واغفر له ذنوبه كله واجعله من اهل الجنه برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا تجعل قبره حفرا من حفر النار. اللهم اجعل قبره من حفر الجنه ولا تجعل قبره حفرا من حفر النار. يا عزيز يا قهار يا تواب يا رحيم يا جبار يا متكبر امرتنا بالدعاء. اللهم علينا الدعاء منك الاجابه منا الدعاء وعليك الاجابه منا الدعاء وعليك الاجابه. انه عبدك ضعيف لا حول له ولا قوه الا بك. انه بين يديك فاغفر له وارحمهم. ان لم تغفر لا احد يغفر سواك. ان لم ترحمه فلا احد يرحمه سواك. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل للمتقين اماما. اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم الارض عليك. اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم الارض عليك. اللهم انا كلنا قادمون اليك يا حي يا قيوم بذنوب لا يغفرها الا انت. اللهم اننا كلنا قادمون اليك بذنوب ولا يغفرها الا انت. إن لم تغفر لنا فلا أحد يغفرنا سواك. إن لم ترحمنا فلا أحد يرحمنا سواك. نسألك العلا من الجنة
نسألك العلا من الجنة. اللهم اغفر أمهاتنا وآباء آبائنا الأحياء منه والأموات، الأحياء منه والأموات. اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام، اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام، اللهم حقق قلوبنا بالإيمان، اللهم حقق قلوبنا بالإيمان. اللهم لا تمتنا إنا ونحن مسلمين، اللهم لا تمتنا إنا ونحن مسلمين. وارحمنا يا رحمن يا رحيم، وارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم الأرض عليك. استرنا فوق الأرض، استرنا بذنوبنا، واسترنا بعيوبنا، واسترنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، واسترنا يوم الأرض عليك. يا حنان يا منان يا فعال لما يريد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أنا جماعة نترى دو حبة الفاهم سيدا سيفورة ويانتنا مناني نوديكو يوران يتنى بينغورة وبيا وريا سيدون كان تعالى فيديو سيدون في إن شاء الله هري كرمكم بيقولنا يوترنا يوادي الجوار إن شاء الله هري نقوم بجورة رواية areno odo wonti duwata hewde na berde men heccira seeɗa sabla noon ɓeydi o mayde si waajaka mariyanama o haɗa ko sala ko waji arani torondiri yandi si allah ye jooɗo heɗo ɗen inchallah haɗa yewtinen laaɓa juuɗe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mi jonnude konngol ngol e hoorejo men gonga association fawoya kalgal fondation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On faut ensemble là mon père qui est là, je fais qu'il est là. Comment dire ça? Coco, you go with you and go John. Atawata, faut qu'il. Harai wadia dioko, bewelta deke. Famille o ko tawi kamɓe hoɗɗito juulirɗe no heewi tan ko maɓɓe ɓe tawi ɓe préféré ardugol ka premier mosquée enen Guinée aray e weltanike ɓe ɗum ɗon taw particulièrement e weltanike jama on ko seeni kon ɗowtugol o musidɗo men ɗo ɓay en fof ko ɗo fokkitude e weltanike sasɓe wonɓe juulirɗe nden ɓen e membre ɓe wonɓe e association ɓe fof aray on fof ɗo weltana mbeɗen weltano kadi kanko conseil ambassade o ko déplacé ila Berlin ɗo ari o tawda e men ɗo e waɗa noon conseil de Guinée en Allemagne e weltanoɓe e waɗa noon président men Fago e musidɓe déplacé ɓe ɓen iwri Belgique iwi Italie ɓen fof e yiɓe ɗo aray yo Allah waɗu joddial janna déplacement ji eyyi ko hunde wontere mi andititta e ɗo tum ko ɗi association ji aray wata e weddito e majje e torodiri par ce que si goɗɗo woni ari ɗo ha o feƴƴinimo winde association famille makko garayta fof ko waɗa kono si woni contraire ɗum ɗo ko ɓeynata on to famille makko aray koko andude enen sukaɓe wonɓe arde kesumɓe wata e weddito e association ji ɗi haray mi alani ɗum nde haala ɓayneni ko jama o hewti ɗo haray so woni komi falti toon nantoɗe o yafuya haray ndeɗen ko Maadou Diallo mbeɗen inna o sahalan wa sahalan meɗen tolni on kay juulirde men ɗo meɗen weltori on yo Allah weltan men. Assalamu aleykum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير. إن شاء الله هذا الجملة يكون بريزان فاغون إن شاء الله بين وقت مش بابا فليتفضل مشكور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Ahora me voy a tener que estar responsable association FAO EAK Dortmund, by Cobain Toliendo. En vez de que kadi yeso be memben kadina
ɓay ko ɓe woni en ñande o ñande ɓeydande en fi no préparé en ko oustas mala yewten ɗo joni ko suudu ndu duwaɗen tawode tan ɗum fewno ɗo duwaɗen ɗum mahde mais weltanike kadi responsable association ji ɗin fof arɓe ɗo ɓe président ɓe no ga des responsables e kala membre association arɗo ɗe ay mi weltanike kadi jama déplacé ɗon ino jama ɗo ɗen y a beaucoup de jeunes accituɓe golleji mum fof fi argol ɗo ta o musidɗo men kaw kayen fof fokkutuɗen ya Allah lanɗo woɗɗin tawata kadi en préparé ka suttuɗen ɗo haray komi toroto on d' abord jama on fof mo kala yo yewtu takkojo mum on mo wondi on o andintinamo fi i association ji ɗin hande noe imaji ɗin fof noe ville ji ɗin fof nayen weddito a haalanay ɗo woɓɓe menen wonɓe ɓen e yeeso ɗi association ji kene si min yeehi nokkugo min inni iwade ko association sukaɓe gonata ɓe arani ɗo may ɗo ma ɗum woɓɓe ina kamɓe ko sokkaji ɗe waɗane hoore maɓɓe assurance kono sa waɗani hoorema assurance que koma jama o musidɓe maɓe enen ɗiɗo ɓe mawɓe ɗe juuɗe mum ɗum ɗon c'est très important haray mi weltanike kadi ville Mülheim ka woni kan e piji ɗi welani fi o musidɗo men ɗo eɗen anndi no feƴƴiniri donc ɓayo feƴƴini association no Mülheim e hewtimen minen kadi min hewtini d' abord laamu e ɗon anndi enen Guinéen ɗo fof lamɓe men ɓen ɗo ko ɓe ka ambassade on yii vraiment hiɓe waddani yiide e men par ce que ɗo e Berlin ina samaka kono ino ɗo ɗen chargé ɗo association ji ɗin Allemagne ɗo fof e kala ko woni yowitori e jokkere en ɗam ka dinaji imo ɗo o wakkiliki o déplacé ji o ari ha ɗo fi yen tawide donc ɓe ka ambassade ɓen ɗum ɗo wawata feƴƴude tawata kamɓe ɓe tawaka donc ɗum waɗi ɓe mini on musidɗo men ɗo notre frère o wari taweɗe haray ɓe mari repose gokkuni komi waɗata haray sen daari duuɓi seeɗa hari o internet o forirani noon hari koye yawka télécentre ji nodda noddidire noon kono hari sen heeɓi sifa koko heɓuɗen ɗo hande wallahi ɓuuron ɗo fof o heeway kono science o woni wonde développé noon kono wonde yejjitirde piiji ɗi donc min personnellement aray miɗo géni seeɗa e responsable ɓe ɓen ka ambassade par ce que ɓe anndi enen RRV ɗo ko en numéro 1 e jokkere en ɗa ɓe anndi enen RRV ɗo hiɗen jokki en ɗan hiɗen jonnidir juuɗe hiɗen yiiɗidiri hande o musidɗo men ɗo feƴƴini on to où sont ses amis où sont ses amis min waɗi ɗo ɗen Amadou Touré noddi ɗum on inni haray famille on no faala yen wallito faggon e conseil de yen wallito ka waɗe ka juulem woɓɓe ni par ce que waɗani Mülheim ɗo wata waɗani Mülheim ndu suudu ɗo alhamdulillah rabbil alamina ko association dortum ɗon ɗaɓɓani en ko suudu Allah ni ko juulirde ni ɓe ka ambassade e wi Berlin joɗide no Berlin ɓe ari ha ɗo Mülheim Essen Bochum no woɗɗani ɓe argol ka suudu Allah vraiment hiɗen itti yiili seeɗa hiɗen itti yiili seeɗa ɓeyden vraiment jogondirgol ngol hara naaka hunduko ɓeyden jogondirgol ngol hara ko si sifa ɗum ɗo waɗi mooɓoɗen ko kala accita ko jokki aren wonen solidaire e famille on wallahi billahi si en heɓi ɗo fatunde noddama ɗo innama musidɗo men feƴƴini lamɓe ɓen ka association ji kewtini ɗum faggo
ɓe hewtini ɗum conseil de Guinée o ɓe hewtini ɗum ɓe ka ambassade ɗum ko dongal teddugal noon dongal ngal tawata vraiment mi yelanaki ngal hay goto par ce que d'abord haray ɗa perdi musidɗo ma e leydi jananiri haray noon kadi ɗa jiɗi ko honno guerdata d'abord piirata e laamu ha hetta fure on ensuite ko honno guerdata ha won ɗon hewtitoya kamen ɓay mawɓe men ɓen kadi haray no faala yigo ɗon tigi ton ɓe juuromo ɓe yiyam pour la dernière fois ɓe wattinamo conformément à nos coutumes et à notre religion. Mais on a un peu négligé, il faudrait qu'on se ressaisisse. Alors, mais là, je vais un peu résumer en français pour les collègues qui ne comprennent pas le Pulaar. Donc, je disais que je remercie les autorités de la mosquée, les autorités de l'association Faouéaka de Dortmund. Je remercie tous les responsables des associations qui sont là, quelque degré que ce soit. Nous remercions infiniment les autorités de l'ambassade qui ne nous ont pas abandonnés en ces moments difficiles. Ces moments-là sont très difficiles. Gérer la mort d'un compatriote dans un pays étranger, ce n'est pas facile. Beaucoup de nos compatriotes ont abandonné leur travail. Le téléphone sonne même dans le travail. Des fois, tu es inquiet, mais tu dois répondre parce que il te faut vraiment t'acquitter de ton devoir d'abord de compatriote, ton devoir de frère, ton devoir de musulman. Hein? Et nous sommes ici tous. Ça n'a pas été facile pour M. Touré. Ça n'a pas été facile pour les autres, les Alassane, le président d'honneur et les responsables. Il y a un président d'association ici, de Oubaouaz par exemple, M. Ba. Je l'ai appelé hier, je l'ai informé, aujourd'hui il est là. Depuis que notre compatriote est décédé, depuis qu'on a entrepris les démarches d'avocats et autres, on a eu des difficultés parce que tout simplement, on n'a pas laissé le dossier avec aussi des gens qui voulaient le prendre à Mülheim. Les compatriotes de Mülheim ont baissé les bras, ils ont dit qu'on ne les a pas respectés. On ne les a pas respectés, mais leur ami a été envoyé à la mosquée, la première mosquée de l'Allemagne ici, pour nous les musulmans, pour nous les Guinéens. C'est ici qu'il a été prié. On ne les a pas respectés, il a été honoré. Notre défunt Ibrahim Barry aujourd'hui est fier de ces institutions, il est fier de l'ambassade, du Conseil des Guinéens, de la FAC et de nous tous qui sommes présents ici. Nous devons mettre notre différence, les égaux, quand on a un de nos compatriotes qui est décédé, surtout, quelles que soient les circonstances. Regardez, moi quand j'ai vu la photo de ce jeune-là, j'étais au travail, mais même mes collègues ont senti que je n'étais pas tranquille. Il est plein de joie, il est très jeune. Allez, conseil guinéen, allez, on a monsieur Kindi, Inch'Allah, on a gardé le talent de Congo de Rap, Inch'Allah. Salam alaikum. Je m'excuse, je vais parler en Pulaar. La première fois. Très bien. Je m'excuse, quand je parle ici, je crois vraiment beaucoup vont se fâcher. Alors je vais parler. Quand on est là, on est là. On est là. O wali do hande ko miijo makko woni wolde do. J'étais comme vous serez comme moi. Mi wa ono mo ono juulaɓe lambe onon kadi no yo andu on waaya min waali ɗon ko waali kono ɓay dawla on no diina kan kamɓe ɓe waajotoni ɓe ka dawla yota menen hakkunde ɓe mais pusay woni
on famille men pousa woni be ka dina be moba parce que e yotinde na gonga argol do datto lam ko fayre mon hande kadi be ala rapatri de pew mono fala yo holo mono fala yo accudo mono fala yo sogu hore mo mono fala yo accudo ko be ka dina wajoto inna wade ko moji mimmi wo lata on fami no musi hakkunde e Allah no musi tawa ko siddo ma hara da suti goddo ara ƴetta finkari waramo tawai an hara a wawata wadde fus ko honɗum waɗi ɗum tawai ko battani Allah on yafodire ko dartotoɗen laamu dartetake police alman ɗum dartetake min ko fi almañi woni wonde mi ala wonde fi nokku fi Amérique ma nokku en warama moƴƴa noon ka nder cuuɗi hiɗen warede ñolen ɗo o ka nder prison ji hiɗen warede par ce que ambassade on anda fi me en nder ton conseil de Guinée ma ɓeeɗo anda faggon anda woni nder ton ka nder prison ji hiɗen hoccede ka binde caangol ɗum ko enen hiɗen maayi on nani ɗum mi nani ɗum enen ɗo sikkude ko oɗo tum waali fure waraɗo hande iɗon andi bremen ɗo o fure waaliɗo ɗo hande fure no bremen ɗo waraɗo ka nder prison ɗo est ce que ɗum andi ɗum woɗo ɗum ɓe anda ɗum fure no waali ni bremen ɗo Amadou Ba kankade ko prison waɗa ɓe nangumo ɓe contrôle ɓe naɓimo ka prison ko toon ɓe noddi ɓeyni o maayi kombo warimo kamɓe waɗi c'est normal on faami c'est yewtidira gonga yewtidira so tawi ko a andi ko a woofonde mon frère il faut éviter les pierres si on tigi ko woofonde yo accu coowagol cikko yo accu tallagol o hawra e ko caɓe wo si koto konnago e kurkaɗo naati e yimɓe ko ittata ɗum ko mimude ɗin tati fiime en fiimo me en on faami mimude ɗin tati fiima a fiimo me en e fiime en leydi ndin ko ɗiɗo tati watteta ɗum hara mi jeeji on fi Allah fi hoti annabijo fi Allah fi hoti annabijo wota e nanto hande kadi goɗɗo no wara ɗo si ɓe ari ɓe tawima kamɓe si ɓe ari ɗo ɓe accata hande kadi ɓe ala jabude nattugol hande kadi ɓe accata hande kadi hara enen kadi awa muñoɗen ko addi en ɗo ko ɗaɓɓere goto ara ɗo woni goɗɗo sa neeɓi ɗo ko par ce que hiɗa faala kadi darda si tawi tama u no woodi ko tama u wonɗen wota Allah bonnu on tama u wota Allah bonnu wota Allah guite mawɓe meɓɓe wota luttu e laawol oɗo hande guite mawɓe makko ɓe lutti e laawol ɓe habbi ñande o ñande o nodde ñande o ñande o aray joni o heɓay kaydi joni o ara joni ɓe nodde no ɓe na suka mum on feƴƴini guite ɗe lutti ka laawol yo Allah dandu en ça au moins c'est clair jeune ɓe ɓen wallahi ndugu seeɗ ɓen Allemagne ɗo hiɗen ɗuuɗi ɗo si en wattali yiidi ñande wo ñande ɓe waray conseil o honno ɓe e wawata fus fag on no donni ɗo moƴƴa no ambassade on no wakkili kono no woodi piiji ambassade on o fokkite tum o ndaara o tawa yaata impossible o wawata l'ambassade no périer le président de la fac no périer association ji ɗo ɓe wawata hay e fus ko si tawi goɗɗo ani toñima ko ɗon andata on tuma hay sen noddi joni gouvernement guinéen fof no wawi wadde ko landagol enquête si tawi noon joni enquête ti waɗi tawi hara ko enen ɗumanni honno warten ɗum sina ɗum mo memi mo maɗa on enquête a memi mo makko on wallahi aya deƴƴe joni kono wallahi ɗen ɗuuɗi ɗo plus de ambassade on ɓeɗo représentant ɗo jogi ɗo guluje no ɓiɗo noga e goo haray men jeeji on koko président faggo o wi kon mo naataɗi association o naatay ka o hana natude mo suɓaɗi ka jooɗo o suɓata ko immodal président faggo o inni naate ka association ji mo faalaka noon wallude o attotako wallayɓe mo faalaka wallude goɗɗo o wawata natude association
o wawata par ce que mo andi ɗon o wawa o contribue 5 euros o contribue 10 euros si tawi goɗɗo maayi o contribue si o faalaka wallude aaden añanɗo o ɓattota ko goɗɗo a warana goɗɗo pay ko ɗum ɗo inna asi ko an taƴi biye maɓɓe adi ɗum no metti fotta e goɗɗo inna a gonɗum maɗa wonna ko an taƴi biye an gonɗum faɗɗe si ɗawa feƴƴude ɗum haray mi jeeji on fof moɗon fi Allah fiwoten mo kala mo ɗaɓɓo carte consulaire ko ɗon ambassade on andata a oɗo ko guinejo mo windi gaɗa fus ambassade on wawana on ɓe bonnata on sarde mata on ɗaɓɓe carte consulaire sina ɗum en wonay jogiiɓe suudu haray suudu ndun ko kam woni alaka ndu jooɗo yo Allah dandu en ɗum haray ko ɗum on hakkilaki woɓɓe ari ɗo joni ɓe ittali contribution ji ɗin holto sako woni sako on ɗo onon arɓe joni ɓe contribué ma ko borede mo wona abde mbuɗɗi ko be fure o mota itte mbuɗɗi par ce que ko onon soñƴe ko onon mari mbuuɗi wona ɓe mawɓe ɓe ko ɗon mbaɗa ko onon mari mbuuɗi acte ko onon wonde maɓɓe itte mbuɗɗi fi Allah fiwta onon arɓe joni adde ɓaɗuɗo andi o mi falaka yawtuma adde mbuɗi mbuɗi heɓata to no jommi ha adde mbuɗi merci beaucoup adde mbuɗi onon natɓe ɗo joni mi falaka ɗuma naat on adde mbuɗi natɓe joni on adde mbuɗi ko gorede mo on adday adde mbuɗi hakkude yadda on adde mbuɗi few par ce que gore ɗum maayi adde miɗo andi ono natɓe ɗo joni fi Allah fi imme miɗo andi mi falaka yawde yetto par ce que ko gonga on c'est wonde si mi yalti ɗo si ɗon faala o yelde haaro on adde mbuɗi si ɗon faala on adde mbuɗi addedi onon ɓe arɓe joni adde mbuɗi miɗo suuti o taray ko ɗum waytana haji haray ɗum Ascolta. Machallah, haray joni rawawi continde siyarde joni de inchallah haray continue programme o e nani koɓe maki ɗo ko e haray konngol gotol ko président Farba ko yewti ɗo haray min hande ɗo ma wiyama o guinejo ɗo ko mulhay ko feƴƴi wondema ka juulede ɗo wona e juulede min ko miɗo taƴƴino hande police heewen ɓa ko wara ɗum mi taƴƴi par ce que sénégalais ko warama ɗo kadi rowan mo yaaɗo e foyde gande on ko ɓen jurnomo ka masjida Aboubacar kono ɓeɗo no andi jama ko arno ɗon goɗɗen gande donc haray si en daraki koko woni e wadde ɗo ɗum continue ɗum waɗa joni ɗum ɓeɗo ɓe waaji ken na en darto lutti kadi enen kadi si tawi ambassadeur o no wallu e wawa wallude goɗɗum ko ɓe immoɗen daroto ko fi yon ɗum gonejo ɓe heɓa ɗum ɗo o innemo juulede kadi ka juulirde men tawa juulirde nde ronka heewu haray wallahi ɗum ɗo no hersinande ko enen no wawi darade a wawi a sikkayno wona kanko mayɗo wonɗe e daranade ko hoore men enen wuurɓe ɓen kanko o feƴƴi haray yo Allah hokkoren ko falɗen ko mo jonna en ɓernde wawen daranade waggol e ɗi mimuji ɗi ɓe haalɗo. Assalamu aleykum. Alors inchallah on va donner les paroles le monsieur le conseil de deuxième conseil de l'ambassade monsieur Kamano inchallah falyatafaddal mashkoura. Chers compatriotes, chers Chaz, vous allez m'excuser du fait que je prends la parole devant vous. Je voudrais avant tout propos présenter les condoléances à toute la communauté guinéenne suite au décès de notre compatriote Ibrahim Bari. Que son âme repose en paix. À présent, au nom de son Excellence Michel Aliou Bari, ambassadeur extraordinaire potentiel, je voudrais vous transmettre son message de compassion à toute la communauté guinéenne, à la famille éplorée et notre compatriote. Son Excellence, l'ambassadeur Aliou Bari me charge de transmettre le message d'unité nationale, de cohésion sociale, de la culture du vivre ensemble, des Guinéens établis en unité d'Allemagne. Je voudrais également porter à votre connaissance que son excellent Michel l'ambassadeur, suite au décès qu'enregistre la communauté guinéenne en Allemagne, Michel Aliou Bari, jeune ambassadeur patriote, a pris toutes les dispositions pour attirer l'attention des plus hautes autorités allemandes pour que les tueries cessent.
il m'a chargé de vous informer que très prochainement, il y aura une discussion avec les plus hautes autorités allemandes sur cette question. Je voudrais également informer qu'il m'a chargé après ici aujourd'hui. Je dois continuer demain à Bremen où un autre compatriote est tombé sous les balles des policiers. Il a été arrêté à Bremen le 11 janvier, déporté en prison, il est décédé en prison le 8 janvier. Donc il m'a également chargé après ici demain, je dois continuer là-bas pour assister à la prière de recueillement. Depuis qu'on a appris le décès, son excellent monsieur l'ambassadeur a communiqué avec le ministre des Affaires étrangères. Il a donné des instructions fermes de suivre l'affaire de près. Et pour cela, comme je l'avais déjà tout à l'heure annoncé, des discussions seront prises pour alerter les plus autorités allemandes sur cette question pour que celle-ci cesse. Je vais, au nom de son excellent monsieur l'ambassadeur, prier pour le retour des âmes des disparus. Je vous remercie. Allô? Allô? Je m'excuse de perturber un petit peu le protocole. Je prends la parole juste pour une minute, pas plus. D'abord pour me joindre à M. le Président de la FAC. Moi, c'est Alassane Diallo, je suis le Président d'honneur de la FAC NRV. Naturellement pour remercier les sages, la famille, remercier, eh bien, M. Kamano, qui est le chargé d'appel, remercier M. Touré, tous ceux et celles qui ont participé eh bien, dans le cadre de ce rapatriement de ce corps, mais attirer l'attention des uns et des autres sur un fait. Si ce frère qui était ici tout à l'heure était membre d'une association, s'il était membre d'une association, je suis convaincu que ce que le président de la FAC avait souhaité, c'est que l'ambassade, c'est que le conseil, c'est que tout le monde aurait souhaité, c'est-à-dire une mosquée pleine, cela allait se faire. Il faut savoir qu'on en a parlé tout à l'heure, l'une des raisons principales qui a fait que ce monsieur, que cette salle, que cette mosquée n'est pas pleine, c'est le fait que ce frère, malheureusement, n'est pas membre d'une association. Donc je prie chacun de vous, mes frères et sœurs, ici présents, après votre retour, invitez tous vos amis, même s'ils sont venus simplement hier ici en Allemagne, d'aller adhérer à une association, de rejoindre une association et d'être membre d'une association. Parce que lorsqu'on est membre d'une association, non seulement après sa disparition, il y aura toute la communauté qui va se joindre, mais la famille ne doit pas avoir des difficultés pour ramener ce corps. La FAC, c'est une institution, c'est une assurance pour l'ensemble des Guinéens ou des compatriotes, ou en tout cas des Africains, ou toute personne membre d'une association. Elle existe depuis 2009. Et depuis 2009, ce n'est pas moins de 400 000 € qu'on a dépensé pour ramener des corps. Aucun Guinéen membre d'une association de la FAC n'a perdu la vie ici sans avoir des recueillements de ce genre dignes de nom et d'être rapatriés au pays dans de meilleures conditions sans que les parents de la victime ne donnent un seul centime. Donc s'il vous plaît, invitons nos frères, nos amis, nos sœurs qui viennent d'arriver à rejoindre les associations, à être membres et à s'associer. C'est ce que je voulais dire, insister là-dessus. Je vous remercie, je m'excuse si j'ai abusé de votre temps. Ok, Inch'Allah, nani ko Monsieur Alassane Inch'Allah, ara e fof ko konngol wooti on en dogde muɗum, ara koye watta hen, ara ko diina kan kon kadi yalliri en, ko ɓe wona hunde wottere. Ok, haray ɓe addi ɗo fi sabilillahi ko heeɓi ko kontama haray, ko heeɓi ɗo fi sabilillahi ko 525 €. Woni
kaaki ɗin ɗo 40 euro ɗi woni kewɗi wonde ɗo aray ko ɗum ɗo woni ko heewi ko fi sabilillahi aray yo Allah jaɓu sadaka o aray l'association sukaɓe ha gemɓe kadi ɓe addi ɗo 70 euro inchallah aray sadakaji ɗi fof goto kala ko itti kon yo Allah lontina on tigui million ji ɓe wawa littide ɓen yo Allah newnaɓe kamɓe kadi ɓe heeɓa koɓe ittira hawtidange baraji ɗin yafano en heƴƴin ɗo aray inchallah si yiwi ɗon aray komi wonno andintinde nanen ko fof ko haala woota enen fof ko ka wonɗen to wallahi diina kan kadi ko ɗum yamiri koye woni hunde wotere diina kan sa inni sa yi wondema ino holli wondema koye woni hunde wotere ko ɗum waɗi sa yi julde jama e julde goto no seedi si an tun a juuli baraji koye fata kon si a julde e jama o kaka juldeɗa jama o baraji ɗi woni awa ɗum ɗo holli en diina kan ko wi en koyen jogondir haray ɗum ɗo koko ɓe woni yewte ɗo fof ko diina kan yamiri en haray no hiɗen acciti culture men o hiɗen acciti diina ko mawɓe men ɓe leyiri kon ko ɗum waɗi hiɗen soñjade siɗen faala hettude laawol ngo arten ka diina association ji ɗi fof e wata wadde hay ko se ɓaawo diina kam jaɓuɗen sali ɗen koyen julɓe ko noon tawruɗen mawɓe men ɓen koye ɗum neyaɗen haray wallahi jokkodiren wonen hunde wotere nanguen ko tawruɗen mawɓe men kon ko ɗum woni diina kan sa jokki diina kan a nangi diina kan a heɓay aduna heɓa laakara si a jokki aduna aɗa ɓaali laakara o a perday aduna perda laakara haray noon ko faalanen ko heɓuwol aduna e laakara siɗa faala heɓde aduna e laakara haray ɗaɓɓal laakara siɗa faala heɓde aduna e laakara haray jokku diina kam haray inchallah joni en joñita e konngudi ɗin e musidɓe ɓen ɓurɓe ɓadade feƴƴin ɗo on haray joñitenɓe konngol ngol no gasa no woodi kamɓe kadi koɓe wawata ɓeytude ɗo walla ɓe weltano jama inchallah ok haray ɓe hawtidiri ɗo ko mulhaymo addi kon kañum maati e association ɓen o SN e jeune de Hagen haray fof hawtidirama hawri 420 euro 420 euro haray sadakaji ɗi fof yo Allah jaɓu sadaka yo Allah yetti anniyeji ɗi yo Allah firtu asikeji ɗi ɗumbakkataji ɗin yo Allah dande guneji wonde yiilade hakkude leydi kammu yo Allah dande ɗum ɗo kadi fillitade wadde yo Allah okku en kutuno dartoɗen ɗum ɗo yo Allah yiilu waɗoɓe ɗum ɓe yiila ɓerde maɓɓe ɗen dacce makko ɗum inchallah hara en jonnita joni fami haala ino ɗo kadi ara e gorejo pay hunkuno faala yewtude ɗiɗɗo jorejo makko mo hiɓɓode o addi o wona 1 minute ɓe o haalay kono joni onon ɓe muula hen ɓe ari ɗo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Au nom de la famille d'Ibrahim, au nom de ses deux parents, c'est-à-dire sa maman, ses parents, aussi la communauté de l'ISAM, nos sages de l'ISAM, c'est-à-dire la mairie, la sous-préfecture et la délégation aussi de la Belgique, vous remercie. Et particulièrement la mosquée qui nous a reçus ici aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, pour la communauté guinéenne. Et aussi l'ambassade qui nous a franchement beaucoup aidé pour la récupération du corps. Parce que ça n'a pas été du tout facile. Leur argument était que le petit avait des différents noms et puis des différentes situations, mais l'ambassade s'est franchement beaucoup battue pour la récupération du corps. Et nous remercions aussi la FAG à travers le président qui s'est battu aussi et toujours aussi pour la récupération et puis l'identité du petit. Nous remercions aussi le conseil à travers M. Kidi qui est mon ami. Donc en ce qui concerne le petit, nous avons porté plainte auprès d'un avocat et l'avocat il s'est vu avec la police. Donc l'autopsie a été faite, mais le résultat n'a pas été encore officiellement donné parce que ça devrait être donné par le procureur. Mais pour le moment, il n'a pas encore donné. La raison, c'est pas d'abord, il nous disait que ça prend encore du temps pour donner le résultat. Donc, pour ça,
Et nous avons aussi proposé entre nous, la famille et d'autres organisations, si on pouvait faire aussi une deuxième autopsie. Mais ça, c'est entre nous d'abord, ça n'a pas été encore officiel. Parce que la question qui se pose, qui va payer cela, et cela aussi prendra combien de temps, parce que la famille nous attend. Donc, il y a eu des manifestations aussi à Mülheim, à travers les jeunes qui sont là-bas, et aussi certaines organisations. Hier même, on était là-bas. Il y a eu des démonstrations contre cette barbarie. Et ça s'est franchement très bien passé. Et aussi, la ville de Mülheim nous soutient pour ça. Ils nous disent tout ce qu'on a besoin, ou bien tout ce qu'on veut, on peut aussi les contacter à travers non seulement l'ambassade, mais aussi à travers nos associations. Donc, nous vous remercions beaucoup. Et pour ne pas être trop long, nous avons aussi nos grands frères ici qui viennent de la Belgique, la communauté de l'ISA de la Belgique, ils sont là. Donc, je vais leur passer aussi la parole pour les remercier. Il y a une petite minute là. Je viens d'avoir une information de notre frère, le représentant de l'ambassade, M. Kamano. L'ambassade a donné comme contribution 500 €. Ces 500 € ont été directement envoyés sur Aïcha Chérif. Ensuite, Aïcha Chérif, c'est elle qui s'est occupée avec la famille, la FAG et le Conseil de Guinée auprès des autorités pour porter plainte et pour que vraiment on engage une procédure. Entre parenthèses, le président d'honneur de la FAG, Alassane, avait trouvé aussi un avocat à Viten. C'est une femme, elle voulait prendre le dossier, mais quand j'ai contacté, il fallait qu'un parent de la famille signe. Mais j'ai contacté Ahmad Touré, il avait déjà rempli le format avec l'avocat de Aïcha Chérif. Donc, on s'est dit alors de ne pas, pour le moment, engager 2 avocats. Mais cet avocat que le président d'honneur nous a trouvé est disponible à tout moment pour nous aider à vraiment voir clair dans cette situation. Et elle veut même se porter prête pour qu'elle soit l'avocate maintenant de la FAG et de toute la communauté guinéenne en cas quand il y a des cas pareils. Parce qu'il nous faut ça maintenant. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Ok, assalamu alaikum. Aray ko contribution ko wani do ko do andi wano contribution do way tungo wona e association ko famille on jonnetedi be ɓeydita ɗon ɓe natta ɓay en fokkitanta o ok ko mi faala tun additinde si tawi no association o wonno ɗiɗo na famille on hendotonoɗi ɓay kaji ɗi yani ɗo plusieurs fois e haalaji wowla moƴƴa harayno ko fagon jonnetenoɗi joni noon ɗo ko famille on hendotoɗi association africaine on SN e Mülheim et les jeunes Hagen heɓi ɗo 420 €. Ko waɗɗen fi sabilillahi ka mosquée ɗo woni 525 €, non 575 € au total. Aray ko ɗum ɗon woni ko heɓi ɗo hande. C'est que 420 € plus 575 €. Aray ko ɗin ɗon woni ko ɗumani ɗo. Enveloppe on inoɗi ɗo e inositoji ɗi. Aray ko teddugale mum e toro Allah kala ittuɓe ɓen e anniyiɓe ɓe ala feere mum yo Allah wat jomɗi aljanna danda e sugu ɗum ɗo ko ɓaɗi e yafana en fettin ɗo o kammo aljanna enen kadi wura en ko yafa andi ko enen kadi hiɓe andi ko fi meɗen kadi addi ɓe ɗoɗe haray en weltani keɓe ɗum ɗon o ko ɓe jonniti e ngal ɗon teddugal ɓay sabuna ko kamɓe laami men ko kamɓe laami en fof haray hiɗen tori ɓe sukaɓe fi lillahi wa lirrasuli ɓe sukaɓe wonɓe ɗo yoɓe yettine ɓe sukaɓe ala ɗo ɓe sukaɓe yo accu becci dagol yo ɓe sukaɓe yo accu karama koɓe noddaɓe ɓe salo notade ɓay feƴƴi e saaha baɓɓen ko karama koɓen
ko karama ko ɓe woni e hoore meɗen ko ɓe jogii lekkele men ɗen ko ɓe jogii piiji men ɗin sappo e ɗiɗi noon nafay ɗiyen ɗin kala noon joguɗo karama kojo o ɓattoyto seytane ɓay ko ɓeeɗo ɗiɗo o imma yaha moggo karama kojo on ma yaha moggo seytane on en torodiri noon ɓe sukaɓe wota ɓe salo ɓattagol ɓe mawɓe ɓe karamakoɓe ɓe janga so nani koko ɓe sifani en ɗo hiɗen darto nguulamu ko angal gandal gandal annasara wi'ali yo lanɗo darta gandal diina ka jokkuɗen kan diina islamu wi'ali yo lanɗo darte ko wi'a ko yo lanɗo yo teddine kono wallahi mo teddinali lanɗo o heɓay ko o faalaka o heɓay ko o faalaka haray ɓe mawɓe meɗen tooliɓe ɗo o wallahi en weltanike ɓe lamɓe meɗen en weltanike ɓe onon ɓe sukaɓe tooliɓe ɗo seeni acciti hajuji mum ɗin min weltanike on fota wona seeɗa yo Allah waɗi barke mon ɓuri ni en torike Allah en fattike annabijo yo Allah fewni en yo o yaafo en yo o yaafana en ko enen andi ko faala yo Allah okkor en ko nafata en aduna e laakara haray onon ɓe sukaɓe tooliɓe ɗo min torike on tan tampinirni ɓe mawɓe meɗen onon wonɓe ɗo ɓen yeete sukaɓe ɓe ala ɗo ɓen yoɓe ɓatto mawɓe ɓen yoɓe ɓatto ceernoɓe ɓen ɓe janga ɓe naata e association ji ɗin ɓe sooda carte consulaire on ka ambassade anden ko en combien de personnes hara ambassade on no andi finen so anda finen ko onno defandirta en sa ino wiyede ɗo hande alman fof ko total hasabakari enen e ɓeɗen eɓɓodiri ko ɓayru hiɓe hoɗi laamu maɓɓe ngon hiɓe ɗoftimo jibinaɗo o ɓe yaha ɓe windoyo awa enen kadi noon ɓay enen koyen arɓe ɓattuɗen ambassade men noon haray ko ɗum ɗo mi jogino komi ɓeydita ɗo mi torike ɓe mawɓe men tooliɓe ɗo yo Allah waɗu barkeɓe en torodiri nde nokkure yo Allah waɗu barkede yo Allah waɗu hijabu e nde yo Allah janɗi nde ɓuri ni yo Allah okkoten juulirdaji ɗuuɗuɗi e nder ɗe leyɗe ɗe doguɗen arɗen e muɗum ɗe leyɗe Europe ha hewta ɗe leyɗe Amérique haray min weltanike on fotayna seeɗa wassalam. Wa aleykum salam wa rahmatullahi tabarakatuh. Barakallahu fikum. Haray weltanike ɓe hoɓɓe ɗo haray e weltanike Modi Ibrahima ɗo haray ɓe weltani e hoɓɓe ɓe haray noon teddingol goɗɗo ko waɗɗi ala inchallah en jonnita e konngol ngol e goreɓe on no kanko suka feƴƴini o haray ɗo mi jonnidema konngol ngol miɗo arta ɗo seeɗa konngude e nder minute gooto yewtuɓe ɓen fof en nani ko ɓe yewti ko ɓeɗo ɓe yewti en ɓe jonni en compte rendu fi procédure o gonɗo fewndi ɓa ko warata ino ɓe yewtiri o no haalaji ɗi yaltiri o enen sukaɓe ɓen enen jama haytiɓen loyere men nde yaltitata en andi jaka hikkiɓe yeeso ɓen fi defandugol ɗen e defandugol association ñi defa e laaɓugo jaka ɓe wadde golleji maɓɓe ɗi ko enen woni ala wadde par ce que en notaki en ala e notaki kamɓe ɓe ɓe yaade laawude ɗo a rew haray ɗo ko ɓe ɓe faala ɗum ɗo yo salto ko enen saldoto Allah sansi hunde ko woni e dow ma o si a sansi an mo ko woni ka ɓerde ma inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haray ko ɗum woni en soñjude ko ɓe anniyeɗi men ɗi moƴƴa ɗi laɓɓine ɓerde men ɗen inchallah ko fewtude ko torɗen Allah o waɗata kono nayo mi toro Allah tambiɗa andi ɓerde nden nder ga min na ɗum mi faala ko goɗɗum goo wonmi e hulande haray enen fof laɓɓinen ɓerde men ɗen fewten nokku gootu yiɗidiren itten konnako hakkundeji meɗen ko ɗum woni en soñjude hara inchallah en jonnitay ɗo goreɓe kanko feƴƴin ɗo o yewtana en konngudi seeɗa haray miɗo toro association ji ɗin ɗo fof enen mba ko diina tawɗen min ko min woni hoorejo duɗe alman en faala alman yo duulirdeji ɗin heew yo duɗe ɗen heew yo diina kan tabutu par ce que ɓe yewti en ɗo sa jokkari diina kan a jokka e seytane ɓano Allah waɗi wona en naatuɓe islam ko ɗum tawde mawɓe meɓɓe hay jogi toɗen kisa ha tiiɗa sine wawa jogatade ɗum ɗon ko ɗum ɗo waten compensude ɗi probléme ji ɗo ko association ji ɗin fof mbeɗa weltani association ji dewol kala ma association ko gollata o ko watta o kono yo watton sandu ko wiyete kon janngugol
yo watton sallu fi diina ka nder association ko ɗum ɗo wata en nawde yeeso sen daani basic hande juuɗideji ɗin ko ɗi ɓuri sappo alale ko enen guine e mon woni en donc haray ko ɗum ɗo mi tori association ji ɗin fof fi diina kan jogitoɗen ko ɗum ɗo woni ara ɗum ɗum ko ɗum ɗo woni ko sakkitoto ko yo Allah fewne inchallah e jontaymo konngol ngol e o yewta seeɗa après waɗen doa inchallah. immorde wonde amin en fof mon hay haray min yuri kew min jarni o min weltani kew haray min miɗo inna alhamdoulillahi rabbil alamin mi weltani Allah moƴƴo o waɗi noon karamo ko ɓe tooliɓe ɗo ɓe ɓurɓe ɓen ɓe ɓemo ko mbaɓe tooliɓe ɗo fof alhamdoulillahi rabbil alamin min ko mawɓe amen ɓeɗen andiri avant que men créde association jiɗi wano Moulahayma e ESSEC komin wownoɓe huwondirde en tant que pay ɗum komin neleteɓe maɓɓe frère papa en ɗo ko musidɓe amen ɓeɗo fof komin musidɓe ɓeɗen andidiri ɓeɗo no wawa ñawugol buy e amen kono tagaɗo feƴƴugol falƴugol wala programme ji feƴƴuɗi ɗi Moulahayma ko gonga kono feƴƴali ko musidɗo men en fof wara ko miññirawo men en fof ko nene gotojo men en fof ko ƴiiƴam men ka diina ka dawla ka wondigal ka immoɗugol e ka jooɗodagol ko musidɗo men parti ji ɗin fof alhamdoulillahi rabbil alamin fi kala no ardini haray men ƴetno baŋŋeji buy kono mais wawata feƴƴitade makko baɓe amen ɓe mi wawata feƴƴitade fa gon komin association wonɗo légal ka fat meɗen tawa kadi e yoɓayɓe convention ji amen ɗin premièrement deuxiéme e nder le 5 premier meɗen wowi hunnude aadiji amen ɗum alhamdoulillahi kono ɗum wiyali wondema min faljata ɗum ɗo wiyali komin faljo buye men kadi ko faljere kono faljere nde ko yonde wonu sabu fi korisugol fi ko arata kon ko fewndikol laati ke waɗi jonde karmo ko ɓe duwano en ɗo inchallah e aray waywodire inchallah. Bismillahi rahmani rahim. Haray en tori yande en fof gelodiral waɗen duwaw ɗo ko raɓɓiɗi inchallah yandi en fof waɗen gelodorɗen duwaw on haare ɓurno moƴƴude ɗo ɓe galfeno kamɓe karmakoɓe kamɓe seteɗɗen wanna e duwaw saabu ɗen jorti ka nera sallah alih sallam ɓe no wondema duwaw on musafiri mustajab duwaw setejo aray ko hunde wonnude barke jabotoka inchallah aray tawi joni tanoɓe men ɓe yandi ɓe newni ɓanna en duwaw ko raɓɓiɗi ɓe ara ɗo ko duwiɗo ko jamaji aray on newni piiji inchallah ɓe jonto duwaw o musafiri o ɓe watte sokke mo basarata ceerno meɗen heɓugol duwaw ɗo moƴƴita hoore o mo men nani ɗo ɓay ɗon andi jomum hewata بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم إنا عبادك الضعفاء بنو عبادك الضعفاء نواصينا بيدك مال فينا حكمك نسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترحمنا بحيك أنت الرحمن كما لا ترحمهما أن ترحمنا بأنك أنت الرحمن وترحمهما أن ترحمنا يا حي يا قيوم أن تغفر لنا وترحمنا وترحم آباءنا برحمتك يا
حي يا قيوم اللهم إنا عبادك الضعفاء بنو عبادك الضعفاء نواصينا بيدك ما دم فينا حكمك إن لم تغفر لنا يا حي يا قيوم فلا يغفر لنا ذنوبنا سواك اللهم إنا ملعنا بالذنوب أنت الغفار الذنوب فاغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها دقها وجلها ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنك أنت الحي القيوم بديع السماوات والأرض فعال لما يريد قلت وقولك الحق ويسألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم إنا نؤمن بأنك أنت قريب منا تسمعنا وترانا بأنك أنت السميع وبأنك أنت البصير وعدك الحق قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم فإن لنا الدعاء وعليك الإجابة اللهم إنا الدعاء وعليك الإجابة اللهم إنا لنا الدعاء وعليك الإجابة اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفورة اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفورة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها يا حي يا قيوم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلناه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم ها نحن في بيتك من بيوت الله نسألك يا حي يا قيوم لا ندعو إلا بك ولا نستعين إلا إليك نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها نستغفر يا حي يا قيوم أن تفرج عنا همومنا وتقضي عنا حوائجنا فرج عنا وتقضي عنا حوائجنا فرج عنا وتقضي عنا حوائجنا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل وسوء الكبر وغلبة قهر الرجال اللهم إنا ندعوك مع سؤالك به الصحابة رضوان الله عليهم اللهم إنا نعوذ من العجز والكسل وسوء الكبر وغلبة قهر الرجال اللهم إن كان مقامنا هذا مريضا اللهم فاشفي يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين أجمعين اللهم اغفر لأمهات أمهاتنا وآباء آبائنا الأحياء منهم والأموات ربنا إننا سمعنا منادي ينادي لمن آمن ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كلها يا رحمن يا رحيم يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز ما كنا في الخطأ والنسيان تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز ما كنا في الخطأ والنسيان إنك أنت الولي ذلك والقادر عليه إنك أنت الولي ذلك والقادر عليه إنك أنت فعال لما تريد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد اللهم ألف بين قلوب الصحابة رضوان الله عليهم اللهم أنت الذي قلت قولك الحق لو أنفقت ما في الأرض جميعا ألفت بين قلوب لكن الله ألف بين قلوبهم نسألك يا رحمن يا رحيم كما ألفت قلوب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم نسألك أن تؤلف بين قلوبنا كما بعد الحقد والحسد بين هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وباعد بيننا وبين أزواجنا الحقد والحسد وباعد فيما تعامل بين الحقد والحسد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا جبار برحمتك يا عزيز يا جبار برحمتك يا نور السماوات والأرض برحمتك يا نور السماوات والأرض يا من نوره فوق كل نور يا من نوره فوق كل نور ترك هذا جمع رسول الله يلا يا فهم يلا يا فهم هذا فوق يا فهم بكاتي ميدني يلا عليه فهم يلا كأجنون ويردي ميدني ترك هذا جمع رسول سبحانه وتعالى أوسك في جل الله كأجنون ويرد مكون يلا يا فهم بكاتي جمعكو دي ترك هذا جمع رسول إن فهم مو بيرو بدوا نيمو يلا الله هذا يدو دوا من جابك يدو مكون ترك هذا جمع رسول سبحانه وتعالى كلا ميدن جوجيرو عند تولي بدو يتن عند ميدني كلا ميدن وندل بكاتي مو وندي مكون سنجان سنجو وندل يلا يا فهم بكاتي مكون كان كلا يا فتور كلا ميدن جوجيرو كإنتي كنا ديك ما يا رب العالمين kala e meɗon mapirade turki Allah jowe to mapande makko ne turki Allah jomirawo so sukaɓe nangaɓe ɗi kaso Allah yaltinangeɓe ya rabbal alamin lamɓe men wonɓe yeesoɓe ɓe dogande ɗiɗo piiji meɗe yo Allah sembi femɓe ya rabbal alamin yo Allah sembi femɓe ya rabbal alamin ɗiɗo association ñoɗi ko onne moɓodira yo Allah ɓeydini moɓidigol hakkudeji meɗen yiitiɗiɗa ɓerɗen hakkudeji meɗen wontina koyte kon senaka hakkudeji meɗen wontina koyte kon konako hakkudeji meɗen yo Allah waɗan en ɓuttuka nder
galleji meɗen yo Allah okkor en jaahu e teddugal hakkude ɓiɓɓe meɗen ɓe ya rabbal alamin yo Allah barke fayɓe meɗen ɓe rabbi darantoɓe karotina islam kala e meɗen resu o wonduɓe e sonna jogo Allah barka hakkudeji maɓɓe waɗa newede hakkudeji maɓɓe itta sattede hakkudeji maɓɓe hokka ɓe jiiɗonde barke nafaade e lahara kala e meɗen mo resa tawi no faala si Allah hokkamo sonna yonde nafa e barke arde e lahara kala sonnaji ko tawɗo pelete kankadi wondema o resatama faalade si Allah hokkamo kankadi gorko wonde nafa arde e lahara ya rabbal alamin torki Allah joni o seti ɓen arɓe haa ɗo ɓe hewti ɗo fou kala e meɗen ka iwri Allah waɗi kala taɓal nde o taaɓi ko montande bakkato e nder muɗum kala taɓal nde o taaɓi ha o hewtata ko montande bakkato kadi e nduwnande baraji ka jomirawo subhanahu wa taala ruttande maɓɓe ɗen yo Allah waɗa hara ko ɗum ɗo ko yafane bakkato ko law e bakkato e nde muɗum wa heɓɓe koye te kon ajja umur ya rabbal alamin allahumma inna ibaduka banu ibaduka du'afa nas'aluka an tastabi du'ana nas'aluka an tastabi du'ana bi rahmatika ya hayyu ya qayyum allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin haray jabaji ko wertanama on to randi ko sakkitiɗo ko haray ɓe inni o buuri ko heeɓi ko fof ko somi falji faltitoɗo non buuri ɗi haray ɗi sabilillah ko moɓidira ko fof ko iwri beltiki ko e ko jamaji ɗi ko jonidiri juuɗe ko heeɓi ɗo ko fof haray ko ɗum ɓe wi ko 1905 euro 1905 euro donc haray ko teddugal jama o fof inchallah Assalamu alaikum jama. Alaki foti e pay fu meɗen kullaɓe Düsseldorf Kabano Kagar waw kumati hakkille mo timma yewtiti e makko ko Mamba Jango wiyete ko jinda ka Düsseldorf Kagar Kabano a yiɗama noon a anda kadi o sella wonko nder to woni o waalu o landike ɗo sukkar ɓe nawimo Leverkusen ɓe yettima ɗon ɓe nawimo Krefeld joni noon mo nawni o gouvernement o jaɓali on ñawdugol joni si woni hara no woodi anduɗomo ma anduɗo inde makko ara wallidira récupéré mo 2 yonnugol jangol ɗo si nangima ara ɓurta wonde probléme. Assalamu alaikum. Yani ɓe yewtinde ñande innimo yo yawka Quand on quitte la Guinée, le comportement qu'on a en Guinée, il ne faut pas qu'on essaye de garder ce comportement ici en Occident. Ici. Ok. Voilà. Même quand la police t'attrape avec la drogue ou bien quoi que ce soit, ne te rebelle pas contre la police. On t'attrape, soit on te met en prison, zizé après, relâché. Mais si tu te rebelles contre la police, tu risques de perdre ta vie. Que ce soit aux États-Unis, le monde on vit ça aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe. Aussi, quand un jeune vient ici en Occident, il ne faut pas te isoler. Essaie de te rapprocher à tes parents. Moi, le petit là, il ne m'a jamais appelé. Je ne le connaissais pas. C'est quand il est décédé, m'a appelé. Sa maman m'a appelé en Afrique, m'a parlé de lui. Donc, surtout, les enfants n'ont qu'à essayer de participer dans les organisations. Parce que, imaginez-vous, il y a les gens qui sont en train de cotiser ici. Certains ont l'argent, mais ils ne veulent pas donner. Tu vois, si tu étais dans les organisations, c'est facile. Mais là, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Donc, et l'éducation aussi. Ceux qui vont voir ça, ceux qui sont en Afrique, n'ont qu'à conseiller leurs enfants à se comporter ici en Occident. Ici, ce n'est pas l'Afrique. Voilà, ce qu'on peut faire en Afrique,
On ne peut pas se permettre de faire ça ici. D'abord, à la base, bon, on est mal aimé ici, hein, les gens ne savent pas. On est mal aimé ici. On est juste toléré. Effectivement. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci d'être passé ici. Merci beaucoup. Non, c'est normal, c'est la famille. Voilà.